चलें हम लोग अपनी पे क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस अब आपको पता है कि जैसे कि आपका ये कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह ताला। जो नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे। और जो भी कमियां कोताहियां हमसे इस पढ़ने पढ़ाने में रह गई अल्लाह ताला उन सब से हमें दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला हमें सही इल्म इल्म नाफ़े हासिल करने और उसको आगे पहुंचाने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। तो वैसे कोशिश कीजिएगा कि आप अपने क्लास फेलोज़ को भी मोटिवेट करें, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास लास्ट ही क्लास है। तो ये कि सब अटेंड कर लें। थोड़ा सा हम रिकैप भी करेंगे इसमें इंशाल्लाह ताला, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो आज तो हम कोशिश करेंगे कि अपने लेक्चर्स ही करें, और थोड़ा सा मैं रिकैप भी कर लूँगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह और ज़्यादा फोकस करेंगे इसके ऊपर। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग पर्सनल में भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग अपने पेपर के लिहाज से भी तैयारी करनी होगी ना इंशाल्लाह। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? स्टूडेंट्स में से तो दो ही मौजूद हैं इस वक्त। जी मैम, ये तो पेपर जब आप लेंगे तो फिर आइडिया होगा ना। सब जी। कहते हैं बहुत अच्छी तैयारी है, और पेपर दे के भी सब कहते हैं बहुत अच्छा पेपर हुआ, फिर जब रिजल्ट आता है फिर आइडिया होता है। जी कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से भी सीखता है। तो इंशाल्लाह ताला बेसिकली पेपर हमारा मकसद नहीं है, मकसद यही है कि जो कुछ भी हम सीखें वो हमारे अमल में आ जाए। पेपर तो सिर्फ एक एवेल्यूशन होती है, आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा है, क्योंकि समटाइम्स हमें फील हो रहा था कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते अपनी लाइफ में ना। तो बस ये होता है कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं ना, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ना फिक, और स्पेशली जो सलाह है, ये बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से बिलोंग करता है। माशाल्लाह दिन में कम से कम 5 नमाजें, हम जो फर्ज नमाजें वो तो पढ़ते ही हैं सब लोग। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको अप्लाई किस तरह से करना है उस पर। ठीक ठीक, दो तीन हम बस थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे इंशाल्लाह ताला चलेंगे। वैसे तो रिपीटेडली मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ ही रही होती हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आप के प्रैक्टिकली उसको करने में आसानी हो आपके लिए। तो मुझे ये बताइए कि दो सजदों के दरमियान जो हम दुआ मांगते हैं, मुख्तलिफ दुआएं हैं, जैसे रब्बी इग़फिरली तो एक बेसिक दुआ है बिल्कुल छोटी सी जो बड़ी आसान से आप मांग भी सकते हैं। इसके अलावा और भी दुआएं हैं। तो ये जो रब्बी इग़फिरली वाली दुआ है, ये पढ़ना क्या सुन्नत है, रुकन है, या वाजिब है? कौन सी दुआ मैम, दोबारा बताएं। दो सजदों के दरमियान जब आप बैठते हैं जलसे में, जब एक सजदा करते हैं, एक सजदा करने के बाद हम बैठते हैं, ठीक है, दूसरा सजदा करने से पहले हम बैठते हैं। तो वो जो हमारा बैठना है उसमें जो हम दुआ मांगते हैं, रब्बी इग़फिरली, वो दुआ पढ़ना वाजिब है, सुन्नत है, या रुकन है? सुन्नत मैम। जी इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमने जो पढ़ा था उसके लिहाज से ये कि ये वाजिब है पढ़ना। ठीक है। वैसे तो कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं सिर्फ सुन्नत है, ठीक है। लेकिन जो हमने राजे कौल पढ़ा था और हमने दलाइल पढ़े थे मुख्तलिफ मज़ाहिब के, तो उसमें जो हमने राजे कौल पढ़ा था उसमें ये था कि ये पढ़ना वाजिब है। ठीक है। तो अगर आपने जानबूझ के छोड़ी है तो फिर आपको पता है, जो अगर वाजिब आप जानबूझ के छोड़ दें तो फिर आपकी नमाज वैलिड नहीं होती। लेकिन अगर आपसे गलती से छूट गई है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमें पता नहीं थी ये वाली बात और हमें आदत नहीं थी इस दुआ को मांगने की, और यही होता है कि फिर जब आप इसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि इंसान भूल जाता है। तो अगर आप भूल जाएं तो इंशाल्लाह आपकी नमाज वैलिड होगी, लेकिन आखिर में आप सजदे सहाफ कर लेंगे। ठीक है इंशाल्लाह ताला। तो अब इसको कोशिश यही करें कि देखें, अगर ये सुन्नत भी है ना तो भी आप देखें इसको पढ़ने में फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका ना। चलो लेट सपोज अगर हम थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर भी लेते हैं कि ये वाजिब नहीं सुन्नत है, तो भी इसको पढ़ने में तो फ़ायदा ही है ना। तो इसको अपने नमाज का हिस्सा हम सबको बनाना चाहिए। ठीक है। लेकिन हमने तो खैर जो दलाइल के साथ पढ़ा था उसमें ये वाजिब हमने देखा था कि ये वाजिब है पढ़ना। कुछ आपको याद होगा कि हमने नोट्स जो बिल्कुल जब ये लेक्चर पढ़ना शुरू किया था उसके स्टार्ट में नोट्स आएंगे आपके पास, जिसमें इसके अरकान होंगे। ठीक है। नमाज के अरकान, फिर नमाज के वाजिबात और नमाज की सुन्नतें, वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाएं। ठीक है। इंशाल्लाह ताला जब वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी ना तो फिर आपके लिए पेपर देना भी आसान होगा और अपनी नमाजों को बेहतर करना भी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।
अच्छा ये बताइए कि जो पहला तशहुद होता है, लेट सपोज मैं 4 रकात वाली नमाज पढ़ रही हूँ या 3 रकात वाली नमाज पढ़ रही हूँ, और मैं जो पहला तशहुद होता है यानी कि दूसरी रकात में जो मुझे बैठना होता है, अगर मैं वो बैठना मैं भूल जाऊँ, तशहुद पढ़ना भूल जाऊँ, अत्तहियात पढ़ना भूल जाऊँ, तो अब क्या होगा? मेरी नमाज वैलिड है या नहीं वैलिड है? मुझे लेट सपोज तीसरी चौथी रकात में याद आया कि मैंने तशहुद नहीं किया, अब क्या मैं कर सकती हूँ? मैं आखिरी तशहुद नहीं जो है पहले। वो तो अरकान है, रुकन है। जी। जो पहला तशहुद है हम्म। वो रुकन तो नहीं है, जी। वो फिर वाजिब है। जी बिल्कुल ऐसे ही, शाबाश। जो पहला तशहुद है वो वाजिब है, तो अब क्या होगा अगर मैं भूल गई उसको करना? तो मैम सजदा सहव करना पड़ेगा। जी शाबाश। देखिए अगर तो आपको फौरन ही याद आ जाए, ठीक है, यानी कि आपने दूसरी जगह पे बैठा था, आप नहीं बैठे, आप खड़े हो गए, लेकिन अभी बीच में ही थे और आपको याद आ गया कि अरे मुझे तशहुद में बैठना है, तो फिर तो आप उसी टाइम बैठ जाएं तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक पूरे आप खड़े हो चुके हैं, आपने सूरह फातिहा भी पढ़नी शुरू कर दिया, इवन उलमा तो ये कहते हैं अगर आप पूरे खड़े भी हो चुके हैं, स्ट्रेट आप खड़े हो चुके हैं, फिर आप दोबारा नहीं बैठेंगे। अगर तो बीच में उठते उठते ही आपको याद आ जाए तो फिर तो आप बैठ जाएं, लेकिन अगर पूरे आप खड़े हो चुके हैं तो फिर आप दोबारा नहीं बैठेंगे, बल्कि आखिर में सजदे सहाफ कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। अच्छा एक और भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा सा, कि जो आखिरी तशहुद में जो दुरूद पढ़ा जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो वो क्या है? वो रुकन है, वाजिब है या सुन्नत है? इसमें भी मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन हमने जो पढ़ा था राजे कौल के मुताबिक ये रुकन है। ठीक है। और रुकन आपको पता है कि रुकन आप नहीं छोड़ सकते, अगर आपने नमाज का कोई भी रुकन छोड़ दिया तो आपकी नमाज इनवैलिड हो जाएगी, आपको अपने नमाज को रिपीट करना होगा, उसका इआदा करना होगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना भी रुकन है। ठीक है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि कहते हैं कि नहीं रुकन नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह जो फॉलो करेंगे उसमें यही है कि ये रुकन है, तो इसके बगैर भी आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसी तरह से एक बहुत अहम रुकन है जो हम में से अक्सर लोग मिस भी कर जाते हैं, इत्मीनान। ठीक है, कि पूरी की पूरी नमाज में जो इत्मीनान है ना, ये बहुत ज़रूरी है, कि आप जो नमाज पढ़ें वो बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ें, हशन रश नहीं होना चाहिए, तसल्ली के साथ आप नमाज अदा करें। एक और चीज़ जो कि हमने पहले ही बात की थी, मैं आज दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कि ये जो नमाज के अरकान और वाजिबात और सुन्नतें हैं, ये कहीं हमें लिखी हुई एज सच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, हदीस से या कुरान में कहीं लिखे हुए नहीं आए। इसीलिए ये थोड़ा सा जो डिफरेंट ओपिनियंस आती है ना, वो इसी ही वजह से आती है कि कहीं पे भी आपने कहीं लिख के या सहाबा किराम को डिक्टेट नहीं करवाए थे, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करके उसके बाद उल्मा ने खुद उनको जो है वो इस तरह से लिखा है। जैसे कि जो हदीस आती है जिसमें आपने एक सहाबी को नमाज का इआदा करने के लिए कहा था, ख़ास तौर पे वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ख़ास तौर पे कहा था कि इत्मीनान हासिल करो, इत्मीनान हासिल करो, और मुख्तलिफ जो आपने उनको जहाँ पे जोर देकर उनको समझाई थी चीज़ें, तो उसकी बेस पर इसी तरह से आपकी ज़िंदगी को देखते हुए कि जिन चीज़ों पे आपने हमेशा इस्तकामत इख्तियार की है, तो इनको देख के फिर उलमा ने ना खुद के अरकान और वाजिबात और सुन्नतों की डिवीज़न की है। इसी वजह से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिफरेंस भी मिलता है मुख्तलिफ उलमा के दरमियान। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे नमाज इस्तिस्का के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, इस्तिस्का जो है ये पानी से निकला है, पानी पिलाना, साकी जैसे कि होता है। तो ये उस वक्त की नमाज है जबकि पानी की, बारिश की किल्लत हो जाए। ठीक है, जब एक इलाका बिल्कुल एक तरह से खुश्क साली हो जाए, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही होती है, तो फिर इस नमाज का पढ़ने का हमें सुन्नत हमें पता चलती है। बाकी ये कि देखिए नमाज इस्तिस्का जैसे कि अगर बारिश के लिए अगर आप नमाज नहीं अदा कर ले, सिर्फ दुआ मांग के भी बारिश तलब कर रहे हैं, तो वो भी सही तरीका है, उसमें कोई मसला नहीं है। तमाम फुक़हा का इस बात पे इत्तफाक है कि सिर्फ दुआ करके बारिश के लिए, यानी बाकायदा कोई नमाज का एहतमाम ना करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बारिश के लिए दुआ करना खास, ये भी सुन्नत से साबित है, ऐसा करना भी बिल्कुल एक दुरुस्त तरीका है। और इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें इसके लिए नमाज पढ़ के भी दुआ करना मिलता है, या आपने अपनी ज़िंदगी में इसके लिए 2 रकात नफिल नमाज अदा की और उसके बाद आपने बारिश के लिए दुआ की, दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीकों में से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
باقی اس کے بارے میں جو خطبے کا آتا ہے کہ اس نماز کا کوئی خطبہ ہے یا نہیں ہے خطبہ، تو اس میں جو ہے وہ خطبے کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ خطبہ اس میں دے بھی سکتے ہیں، خطبہ دینا بھی چاہیے، اور ایک خطبہ بھی دے سکتے ہیں اور دو خطبے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اس کے لیے جو سمجھ لیں مسنون جو آپ کو اعمال ملتے ہیں کہ نماز استسقاء کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، اس میں یہ کہ جب آپ نماز استسقاء کے لیے نکلیں تو بہت عاجزی کے ساتھ نکلنا چاہیے، انسان کے اندر بہت عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھ کے جو ہے وہ اس طرح سے حاضر ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ اس میں خطبہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو بھی اس طرح کی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ نماز عید ہو گئی یا نماز جمعہ ہو گئی، اس میں آپ کو خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور خطبے میں بیسیکلی پھر کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب آپ کو کچھ اچھی باتیں اور کچھ برائیوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سب دینا مسنون ہے۔ اب یہ کہ خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے ہونا چاہیے یا نماز کے بعد ہونا چاہیے، تو اس میں آپ کے لیے وسعت موجود ہے، آپ چاہیں تو نماز سے پہلے خطبہ دے دیں یا چاہیں تو نماز کے بعد دے دیں، دونوں ہی طریقے صحیح ہیں، ایک خطبہ دے دیں، دو خطبہ دے دیں، جیسے کہ دو خطبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ دیا جاتا ہے کہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دیتے ہیں، پھر بیچ میں کچھ لمحوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ سے کھڑے ہوتے ہیں پھر خطبہ دیتے ہیں، تو سب طریقے اس میں صحیح ہے، کوئی بھی طریقہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اس میں وسعت موجود ہے۔ باقی یہ کہ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے یہ بھی ایک کنٹروورشل ہے، اس میں بھی مختلف آراء آپ کو ملتی ہیں، کیونکہ جہاں پہ نماز استسقاء کا حکم آیا تھا وہاں پہ یہ آیا تھا کہ اس نماز کو ایسے ہی پڑھو جیسے تم اپنی عید کی نماز کو پڑھتے ہو، جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو ویسے ہی اس نماز کو پڑھو۔ اب عید کی نماز میں یہ کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹرا تکبیرات ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں بھی ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں بھی ہوتی ہیں، تو اس کی بھی بیس پہ اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب عید کی نماز کی طرح پڑھی جائے گی تو اس میں بھی ایکسٹرا تکبیرات کہی جائیں گی، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سمپل دو نوافل پڑھے جائیں گے، تو یہ ایک کنٹروورشل ہی ٹاپک ہے، تو بہتر یہ کہ تکبیرات کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ لیکن مجھے ابھی تک میری اپنی ریسرچ میں بھی مجھے اس میں کچھ ویلڈ نہیں ملا کہ کون سا طریقہ زیادہ صحیح ہے، یعنی دونوں ہی طریقے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کہ آپ نے تکبیرات کے ساتھ بھی پڑھی اور تکبیرات کے بغیر بھی پڑھی۔ باقی نماز استسقاء جو ہے یہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ بہتر اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں آ کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ بیسیکلی پڑھی جاتی ہے۔ آپ سب کو ایک بہت مشہور واقعہ بھی پتا ہوگا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہ وہ بھی ایک دفعہ نماز استسقاء میں شامل ہوئی تھیں، اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے ان پہ بے ہوشی بھی طاری ہو گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی تھی، تو یہ اس میں عورتیں بھی آ سکتی ہیں جماعت میں، وہ بھی شمولیت اختیار کر سکتی ہیں، تو یہ سب جو ہے اس میں ایسا سے کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اور جو خاص عمل ہے جو نماز استسقاء کے ساتھ خاص ہے، اس میں جو امام جو ہے وہ اپنی چادر کو لائک ان کو اپنی چادر ایسا کرنا ہوتا ہے کہ جو چادر ان کے دائیں طرف ہوتی ہے اس کو اپنے بائیں کندھے پہ ڈالنا ہوتا ہے، تو یہ ایک خاص طریقہ ہے جو کہ اس کے ساتھ ایک سمجھ لیں اٹیچڈ ہے، ایک خاص طریقہ، باقی تو نارمل طریقے سے اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ باقی نماز استسقاء پڑھے بغیر صرف اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کرنا، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی بات کی تھی، وہ بھی طریقہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقعات بھی ملتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمعے کے دن مسجد میں لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، تو ایک آدمی وہاں مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ مطلب بہت زیادہ خشک سالی ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بارش کے لیے دعا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں خطبے میں بیٹھے بیٹھے بیچ میں ہی دوران خطبہ ہی بارش کے لیے دعا کی تھی، اور صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کوئی بادل کچھ آسان نہیں تھے بارش کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہم پہ بارش جو ہے وہ آ گئی اس ٹائم پہ، اور پھر اتنی بارش ہوئی کہ ایک ہفتے کے بعد وہی جو صاحب تھے وہ دوبارہ آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ اب جو ہے پھر مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، اب پھر مشکل ہو گئی ہے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس بارش کو اب آپ ہٹا دیں ہمارے اوپر سے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی تھی اور پھر وہ بارش وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ باقی یہ کہ جو بارش کے وقت مانگے جانے والی دعا ہے وہ میرے خیال سے آپ سب کو آتی ہوگی کہ اللہم صیباً نافعہ، کہ اللہ تعالیٰ اس جو بارش آپ ہم پر برسا رہے ہیں اس کو ہمارے لیے نفع مند بنا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ
कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी होती हैं कि वो आपके लिए रहमत भी होती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा वो बाइस ज़हमत भी बन जाती हैं। जैसा कि अगर आपको पुरानी कौमों पे देखें, तो कौम आद पर जो अजाब आया था वो क्या था कि उनके ऊपर 7 8 दिन और 7 दिन और 8 रातें उनके ऊपर मुस्तकिल जो है वो तेज हवाओं का जो है वो अजाब आया था। तो आप देखिए, हवा वैसे इंसान के लिए ज़ाहिर है फायदेमंद है, एक रहमत है उसके लिए हवा का चलना भी। लेकिन अगर हवा बहुत तेजी के साथ और इस तरीके से हो जाए तो बाज़ वो इसके लिए जहमत भी बन जाती है। तो हमेशा अल्लाह ताला से बेहतरीन दुआएं मांगनी चाहिए, बेहतरीन के लिए दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर बारिश भी बरसाए तो वो नफ़ामंद बारिश बरसाए, इंशाल्लाह आमीन। इसी तरह से अल्लाहुम्मा सय्यबन हनीअन, ये भी साबित है, नाफिअन भी और हनीअन भी, यानी बरकत वाली बारिश अल्लाह ताला हम सबके ऊपर बरसाए इंशाल्लाह। हर चीज के लिए वैसे हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी नेमत अता की है ना, जो भी नेमत आप देखें, रिस्क जो है हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए। और रिस्क में बाज लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रिस्क में हमारा सिर्फ खाना पीना है, लेकिन रिस्क में जो है ना आपकी सब चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जो भी नेमत आपके पास अल्लाह ताला की है ना वो सब रिस्क है। आपकी औलाद, आपका इल्म, आपका माल दौलत, आपका घर, आपके बीवी बच्चे, आपके शौहर, जो भी चीज़ आपके पास है वो सब अल्लाह का रिस्क है। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपने जो कुछ भी हमें दिया है अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है, देखिए बाज़ दफ़ा क्या बल्कि हमेशा ये होता है कि अगर बरकत आ जाए ना उस चीज़ में तो थोड़ी चीज़ भी आपके लिए काफ़ी हो जाती है। अलबत्ता बारिश के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट ज़रूर होना चाहिए कि जो बारिश नाजिल करने वाली ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर बारिश होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही बारिश होगी, बारिश रुकेगी तो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही बारिश रुकेगी। किसी और इंसान के अख्तियार में या किसी सितारे वगैरह के जैसे कि पहले ज़माने में लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता था कि किसी ख़ास सितारे की वजह से बारिश होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप देखें, लोगों ने आर्टिफिशियल जो है रेन वो भी बरसानी शुरू कर दी है, लेकिन वो भी आप समझें कि अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो कोई इंसान आर्टिफिशियल रेन भी नहीं बरसा सकता। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट अल्लाह के साथ खास होना चाहिए। बाकी एक वसीले की यहाँ पे हम छोटी सी बात कर लेंगे कि वसीला, जैसे कि आपने खुद भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग अकायद भी पढ़ना, अकीदा भी पढ़ना है, उसमें भी आपने वसीले के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो बारिश के लिए भी अगर आपको कभी कोई वसीला बनाना हो तो आप एक जिंदा शख्स जो कि नेक हो उसको आप वसीला बना सकते हैं। किसी मुर्दा इंसान को, किसी कब्र वाले को वसीला बनाना जायज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी जिंदा आदमी को जो कि नेक हो आप उसके वसीला उसको बना के उससे दुआ कर सकते हैं। जैसे कि हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है ये मिलता है कि जब आपका दौरे खिलाफत आया तो उस वक्त भी इस तरह से कहत साली और बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह के हालात हो गए थे कि बारिश वगैरह वहाँ पे नहीं हो रही थी। तो हज़रत उमर ने जो है उन्होंने हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, उनको अपने साथ लेके गए थे, उनको वसीला बना के अल्लाह ताला से दुआ की थी, ठीक है। यानी उन्होंने यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं किया था, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दुनिया से जा चुके थे। तो आपका वसीला, जैसे कि हम भी ये चीज़ करते थे और हो सकता है कि अब भी कोई करता हो, कि हम जब दुआ मांगते थे तो हम दुआ में ऐसे कहते थे कि अल्लाह ताला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये अता कर दे, वो अता कर दे, वो अता कर दे। तो ये इस तरीके से दुआ मांगना भी जायज़ नहीं है, ठीक है। किसी आप नेक बंदे से, जिंदा शख्स से आप दुआ करवा सकते हैं, वो ठीक तरीका है। इसी तरह से आप अपने नेक आमाल को वसीला बना सकते हैं, नेक अमाल को वसीला बना सकते हैं। इसके बारे में कोई दलील अगर आप लोगों में से किसी के पास है, अगर आप लोग शेयर करना चाहें तो आप लोग माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं। जी, आप लोगों को वो वाकया याद होगा सबको कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि 3 आदमी एक गार के अंदर गए और एकदम से इतना ज़बरदस्त किस्म का कुछ जलजिला आया कि वो तीनों आदमी उस गार के अंदर ही फंस गए, यानी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर आके उसने गार के मुंह को बंद कर दिया।
अब वो तीनों बड़े परेशान हुए कि अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। तो पहले तो बड़ी उन्होंने तो कोशिशें की, नहीं हटा। फिर उन्होंने अपने अपने नेक अमाल को इसके लिए वसीला बनाया। यानी तीनों ने अपने अपने नेक अमाल अल्लाह के सामने रखे कि अल्लाह ताला, जैसे मुख्तलिफ वाक़यात आपको उसमें मुख्तलिफ अमाल थे उनके। एक ने ये कहा कि अल्लाह ताला, मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैं बकरियां चराया करता था, तो जब मैं घर पे आता तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को दूध पिलाया करता था और उसके बाद मैं अपने बच्चों को दूध दिया करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं घर पे आया तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मेरे बाप आप सो गए। तो मैं दूध लेके सारी रात उनके पास खड़ा रहा और मेरे बच्चे जो है भूख से मुझे बुलाते रहे, लेकिन मैंने अपने माँ बाप की खातिर, कि मतलब उनका पहले हक बनता है, तो मैंने उनकी खातिर मैं अपने बच्चों को दूध नहीं दिया बल्कि उनके पास सारी रात खड़ा रहा। तो उसने अपने इस नेक अमल को वसीला बनाया, तो वो पत्थर एक हिस्सा खिसक गया। इसी तरह से जो बाकी दोनों थे उन्होंने भी अपने अपने नेक अमाल का वास्ता देके, उनका वसीला देके अल्लाह ताला से दुआ की, तो वो पत्थर जो है वो पूरा का पूरा हट गया था। तो इस तरह से नेक अमाल को वसीला बनाया जा सकता है, लेकिन किसी कब्र वाले को, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको वसीला बनाना जो है वो जायज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारा नमाज इस्तिस्का का टॉपिक खत्म हो गया। अगर आप में से किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लोग आगे चलेंगे। मैम हमारे यहाँ आमतौर पे किस तरह नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है? देखिए, ये मैं बताएं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है ना, तो वो थोड़ा सा, कुछ लोग तो तकबीरात के साथ पढ़ते होंगे और कुछ लोग जो है वो सिंपल नवाफिल की तरह से पढ़ते होंगे। यानी जो हनफी मसलक को जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग सिंपल दो नवाफिल की तरह इस नमाज को पढ़ते हैं। और जो डिफरेंट और जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो तकबीरात के साथ पढ़ते हैं। ये आपको मतलब डिफरेंस मिलेगा आपको अपनी मसाजिद में भी, जो जिसको फॉलो करता है वो उसके लिहाज से पढ़ रहा होता है। इसके बाद हमारे पास है दोनों ईदों की नमाजों के अहकाम। ठीक है, जैसे कि ईद के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि ईद की नमाज के बारे में भी खास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है। ये एक सुन्नत मौक़ूदा है इसका अदा करना। और इतना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे औरतों के लिए भी जो है वो ताकीद की थी कि अपनी औरतों को भी नमाज के लिए लेकर आओ। यानी अगर वो हैज़ वाली हैं तब भी उनको लेकर आओ, कि वो नमाज ना अदा करें तो कम अज़ कम खुतबा सुन ले। और इतना भी कहा था कि अगर किसी एक औरत के पास चादर नहीं है तो वो अपनी दोस्त की चादर में या अपनी बहन की चादर में कवर होके आ जाए। ठीक है, लेकिन ये है कि नमाज के लिए अगर आप जा रहे हैं, ईद की नमाज के लिए बहुत ज़्यादा तैयार होके जाना और बेपर्दा होके जाना, ये सब चीज़ें पसंदीदा नहीं है। ठीक है, अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पूरा कवर करके और पर्दे के साथ ही नमाज ईद के लिए भी जाना चाहिए। और ये बेसिकली हमें ये बताते हैं कि मुसलमान जो है उसकी चाहे खुशी हो चाहे वो गम हो, वो हमेशा अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ ही स्ट्रॉन्ग करता है। यानी आप देखें कि एक खुशी का मौका होता है, ईद का मौका, अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी उसको सेलिब्रेट करने का, हमें आने जाने का, मिलने मनाने का, खुशी मनाने का, लेकिन अल्लाह ताला को हमें फिर भी नहीं भूलना। ये बेसिकली आपको ये एक तरह से रिमाइंडर है। इसी तरह से जब किसी की मौत होती है उस वक्त भी आप देखें कि नमाज जनाजा पढ़ी जा रही होती है। यानी कोई भी मौका हो, कोई भी मौका हो, अल्लाह ताला के साथ हम सबको हमेशा अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, शैतान जो है ना वो हर वक्त आगे पीछे से, दाएं से बाएं से, हर वक्त हमारे साथ लगा रहता है, हम पे हमला करने की कोशिश करता रहता है। जहां हमारा कनेक्शन अल्लाह से वीक होगा वहीं पे शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कमज़ोर हैं। तो हम सबको यही दुआ करनी चाहिए और कोशिश में लगे रहना चाहिए कि किसी ना किसी तरह से हम बस अल्लाह के साथ जुड़े रहें। बेहतरीन तरीका ये भी होता है कि ज़ाहिर है आप कुरान का एहतमाम करें बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अल्लाह वाले लोगों से भी आप कनेक्शन, क्योंकि आपको पता है जब आप सूरतुल असर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी किया है कि एक दूसरे को सब्र की तलकीन, हक की तलकीन और सब्र की तलकीन आप करते रहें। तो एक दूसरे को थाम के लेके चलना है। इसीलिए अक्सर मैं क्लास में भी आप लोगों से कहती हूँ कि अपने क्लास फेलोज को आप लोग ज़रूर लेकर आएं। जैसे दुनिया में हमारी कोशिश होती है ना कि हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो लव वंस हैं वो हमारे साथ ही जाएं, हमारे बच्चे, हमारे सिबलिंग्स वो हमारे साथ जाएं घूमने के लिए। तो हमें इसी तरह से ना आखिरत के लिए भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जिन लोगों से हमें बहुत प्यार है ना, तो उनको हम कम अज़ कम ज़रूर कोशिश करें कि हम कुरान की क्लासेस से और दीन के महफिलों से जोड़ के रखें, ताकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पे जन्नतुल फिरदौस में अपने अर्श के साए तले जगह दे, इकट्ठा करें वहाँ पे इंशाल्लाह। आमीन। और इससे आपका आपकी मोहब्बत भी पता चलती है ना, कि देखिए इंसान अपने बच्चों के लिए स्पेशली क्या पसंद करता है। जो उसके पास सबसे उसकी फेवरेट चीज़ होती है ना, वो चाहता है मैं अपने बच्चे को दे दूं। क्योंकि शायद बच्चे एक ऐसी
ऐसी मखलूक है कि इंसान अपने आप से भी ज़्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। और बच्चों की वजह से बाज़ दफ़ा वो कुछ गलत कामों में भी पड़ जाता है। तो इसमें भी यही है कि इससे आपकी मोहब्बत का पता चलेगा कि आपका दीन से आपको कितनी मोहब्बत है, कि आपने अपने बच्चों को कितना दीन सिखाया है और हमारे बच्चे दीन पे कितना अमल करने वाले हैं। और ये एक अलग बात है कि देखिए हम अपनी कोशिश अटपोस्ट करें, बाकी अमल तो उन्हीं का है ज़ाहिर है, और उनको हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने मौजूद है। ज़ाहिर है एक नबी थे, हम सबसे बहुत बढ़कर उन्होंने कोशिशें की। उनके बारे में कितना आता है कि मैंने लोगों को रात को दिन को चुपके से ऐलान या हर तरीके से लोगों को खबरदार किया, लेकिन आप देखो उनका अपना बेटा जो है वो ईमान की नेमत से महरूम रहा। तो ये कि हम सबको कोशिश करनी है, कोशिश हमारी देखी जाएगी, बाकी हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। और दुआएं बहुत ज़्यादा करनी है अल्लाह ताला से इंशाल्लाह। तो जो नमाज है ईद है वो फ़र्ज वगैरह नहीं है, ना फ़र्ज किफ़ाया है, बल्कि ये एक सुन्नत मौक़िदा है। फ़र्ज किफ़ाया और फ़र्ज ऐन में डिफरेंस पता है ना आप लोगों को? कोई अगर आप में से माइक ऑन करके बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। जी मैम, फर्ज आम जो हर एक पर फर्ज हो, फर्ज किफाया अगर बहुत सारे एक कम्युनिटी है उसमें से चंद एक लोग भी वो अदा कर देते हैं तो सबकी तरफ से हो जाता है। जैसे ये इत्काफ पे बैठना है, शाबाश। एक सोसाइटी में चंद एक लोग जरूर बैठे हैं, और फर्ज ऐन वो है कि हर इंसान इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल है। बिल्कुल जी, बारकल्लाह फीकी, ऐसा ही है। ठीक है, जैसे कि फर्ज ऐन की मिसाल आपके सामने नमाज की मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल कि नमाज हर इंसान को अपनी अपनी खुद अदा करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके वालिद साहब ने नमाज अदा कर ली तो बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे, चलो एक ने अदा कर ली। और फर्ज किफ़ाया वो होता है कि अगर आपकी कम्युनिटी में से किसी एक बंदे ने भी कर लिया तो आपका फर्ज वो आपके ऊपर से वो हो जाता है, एक अदा हो जाता है। अच्छा, अब ईद की नमाज के बारे में यह है कि ईद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है, किस वक्त अदा करनी चाहिए। तो इसके लिए ये है, मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन ये कि जो वैलिड है वो यही है, राज कौल, कि जब सूरज एक नेज़ा बुलंद हो जाता है तो इसका वक्त शुरू हो जाता है। यानी कि जो आपका इशराक का जो वक्त होता है ना आजकल, कि जब सूरज तुलू होता है उसके बाद तकरीबन आप 15-20 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद फिर आपकी ईद की नमाज का वक्त भी उसी तरह से स्टार्ट हो जाता है और फिर वो जवाल तक रहता है। यानी जवाल तक आप उसको किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे वो उतना ज़्यादा पसंदीदा है। ठीक है। अब लेकिन ये कि जैसे कि जवाल तक का वक्त है, जवाल तक उसको लेट नहीं करें। सुबह आपको, आप लोग के इलाके में और हर इलाके में ऐसे ही होता है कि मुख्तलिफ आपको टाइमिंग के साथ वो नमाजें चल रही होती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आपको पता है एक होता है सदका फितर। ठीक है, और सदका फितर आपको पता है कि ये अदा करना हर एक के लिए ज़रूरी है, हर एक के लिए। ठीक है, यानी अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो कि जस्ट अभी पैदा भी हुआ हो तो उसके लिए भी अदा करना ज़रूरी है। कोई ग़ुलाम है, कोई मेड्स हैं, तो उनके लिए भी सदका फितर, गरीब के लिए भी अदा करना ज़रूरी है और अमीर के लिए भी अदा करना ज़रूरी है। चाहे वो ग़ुलाम है, चाहे वो आज़ाद है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, हर एक के लिए सदका फितर अदा करना ज़रूरी है। अलबत्ता सदका फितर की जो मकदार होती है वो हर एक के लिए डिफरेंट होती है, हर एक अपनी हैसियत के लिहाज से उसको अदा करता है। और सदका फितर वही है जो आप ईद की नमाज से पहले अदा करते हैं। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले अदा नहीं किया बल्कि बाद में उसको अदा किया तो वो सदका फितर नहीं होगा, बल्कि वो एक आम सदका कहलाएगा। ठीक है। तो सदका फितर हर एक को ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना चाहिए और उसके बाद फिर नमाज अदा करनी चाहिए। और जो ईद उल अजहा, इस लिहाज से थोड़ी सी आपकी ईद उल फितर की नमाज थोड़ी सी इस लिहाज से आगे टाइम लेट हो भी सकता है थोड़ा सा, कि जब आप सदका फितर अदा कर लें। लेकिन जो ईद उल अजहा की नमाज है उसके लिए होता है कि वो बिल्कुल आप अर्ली ही पढ़ी जाए, पहले वक्त में पढ़ी जाए, क्योंकि ईद उल फितर के लिए जो सुन्नत आपको मिलती है वो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे ईद उल फितर के लिए तो आप अपने घर से कोई मीठी चीज़ खा के जाया करते थे। ठीक है, मीठी चीज़ खा के जाना सुन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर जो है वो खजूर खजूर का इस्तेमाल किया करते थे, एक खजूर या तीन खजूर यानी ताक अदद में खजूर खा के वो मस्जिद जाया करते थे। जबकि ईद उल अजहा पे जो आपको मसनून तरीका मिलता है वो ये था कि आप सुबह कुछ भी नहीं खा के जाते थे, बल्कि वापस आके आप अपने कुर्बानी जो करते थे तो अपने कुर्बानी के गोश्त से समझे एक तरह से वो, उससे आप अपना दिन का स्टार्ट किया करते थे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नमाज ईद के हवाले से एक मसला है कि अगर किसी की नमाज फौत हो जाए तो उसका क्या हुक्म है। यानी कि पूरी की पूरी जमात, पूरे के पूरे इलाके के लोग इस नमाज को अदा नहीं कर सके जानबूझकर या किसी भी सबब के वक्त,
तो अब जवाल का वक्त हो गया, तो अब क्या होगा? तो ऐसे में अब उन लोगों को कोई कज़ा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सुन्नत मौक़ूदा है। अगर आपकी रह गई किसी वजह से, लाइक फ्लड आ गया था अल्लाह ना करे, या कोई और ऐसी इमरजेंसी हो गई थी कि आप नमाज को अदा नहीं कर सके, तो अगर आप नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हैं, उसकी कज़ा अदा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक और मसला ये है कि जैसे कि अगर किसी ने रोज़ा रख लिया, ठीक है, यानी कि 29 रोज़े हुए थे, चाँद नज़र नहीं आया, किसी ने रोज़ा रख लिया, 30वां रोज़ा भी उन्होंने रख लिया। अब 30वां रोज़ा रख लिया, अब उनको जोहर के बाद आके किसी ने बताया कि चांद तो कल नजर आ गया था। आजकल तो देखिए ये सिचुएशन आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप बहुत पहले के ज़माने में चले जाएं, जबकि कोई सैटेलाइट नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का वे नहीं होता था, कुछ नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है, तो उसमें अगर आप देखें तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल थी। आज तो हमें लगता है कि शायद ये एक मिथ है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे होंगे ज़रूर कि जहाँ पे लोगों को नहीं हो सकता इतनी इन्फॉर्मेशन होती हो। तो अगर तो किसी ने आके जोहर के बाद आके बताया कि नहीं हमें चांद नजर आ गया था और आज ईद है, तो ऐसी सूरत में तमाम फुकहा का इत्तफाक है कि वो अब अपना रोज़ा को इफ्तार कर लेंगे, ठीक है, यानी कि जो उन्होंने आज रोज़ा रख लिया था लेकिन अब उनको पता चल गया कि आज ईद का दिन है, तो आपको पता है कि ईद के दिन पे रोज़ा रखना मना है, ईद के दिन पे रोज़ा रखना सही नहीं है, तो वो अपना रोज़ा इफ्तार कर लेंगे। और चूंकि उन्होंने एक ला इल्मी की वजह से अपनी नमाज छोड़ी थी, तो उनके लिए इस बात की इजाज़त है कि वो दूसरे दिन नमाज ईद को अदा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इल्म नहीं हो सका था कि आज ईद है, इस वजह से उन्होंने नमाज रह गई थी, तो अब वो दूसरे दिन पे ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम फुक्का का इत्तफाक है। इसी तरह से अगर इंसान ईद की नमाज के लिए पहुंचा और जमात खत्म हो गई और किसी की नमाज रह गई, तो अब वो क्या करे? अब वो उस नमाज की कज़ाई दे या नहीं दे, अब क्या करे? तो इसमें भी आपको मुख्तलिफ ओपिनियंस मिलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कज़ाई दे दे, कुछ कहते हैं कि नहीं दे। तो इसमें फिर उल्मा ने इसके लिए मसले का हल ये निकाला है कि अगर वहाँ पे दो चार लोग ऐसे जमा हो जाते हैं कि जिन सब की नमाज रह गई थी, तो वो सब मिलके दोबारा से एक छोटी सी जमात अदा कर लें, तो भी उनकी नमाज फिर अदा हो जाएगी। या अगर कोई भी नहीं अकेले, या तो भले अकेले भी पढ़ ले, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल कर लेंगे, ठीक है, वहीं पे जैसे कि ईदगाह में आए हैं और इस तरह से हो गया। तो इस तरह से ईद की नमाज के बारे में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ईद की नमाज एक खुले मैदान में पढ़ना ज़्यादा पसंदीदा है, ठीक है, बजाय इसके कि आप मस्जिदों में पढ़ें। ज़्यादा पसंदीदा है कि खुली जगह हो, बड़ी जगह हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नमाज के लिए आ सकें। लेकिन अगर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, जैसे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, या कभी कहीं पे भी कुछ बारिश हो जाती है, तो आप अगर वहाँ पे इंतज़ाम नहीं कर सकें, तो आप मस्जिद में भी अदा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पसंदीदा ये कि आप खुले मैदान में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हो सकें, इसलिए वहाँ पे है। वरना आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, अपने मस्जिद में कर लें अगर कोई ऐसी मजबूरी है तो। अब इसके लिए कुछ आदाब भी हैं जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं, कि ईद के दिन के गुस्ल करना, फिर अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, यहाँ पे नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास जो अपना बेहतरीन कपड़ा है वो आप ईद के दिन ज़ेब तन करें। फिर इसी तरह से ईद उल फितर की नमाज के लिए जब आप जाएं, तो जाने से पहले मीठा खाकर निकलना, वो भी सुन्नत है। और ईद उल अजहा की नमाज के बाद अपने कुर्बानी के गोश्त में साके खाना, वो भी सुन्नत है। इस तरह से आपको पता है तकबीरात, खास जो तकबीरात होती हैं, तो उन तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए नमाज के लिए। फिर औरतों और बच्चों को भी ईदगाह लेकर आना। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये कि रास्ते में आप, जैसे कि जिस रास्ते से आप मस्जिद से जाएं, तो दूसरे रास्ते से आप मस्जिद से वापस आएं, यानी आपका रास्ता अगर आप उसको डिफरेंट कर लेंगे ना, जाते हुए रास्ता कुछ और, वापसी में रास्ता कुछ और, तो ये चीज़ भी पसंदीदा है, मसनून अमल है, क्योंकि रास्ता भी आपके बारे में गवाही देगा। ये ज़मीन क़यामत के दिन आपके हक में या आपके खिलाफ गवाही देगी, ये बताएगी। तो आप जितने कदम लेके एक रास्ते से जाएंगे और दूसरे फिर रास्ते से आएंगे, तो ज़्यादा ज़मीन आपके हक में गवाही देगी, ये भी इस तरह से हो जाएगा। फिर ये कि नमाज के लिए जल्दी निकलना, ठीक है, ईद की नमाज के लिए जो है वो अच्छे तरीके से तैयारी करके और जल्दी घर से ही कोशिश करके जल्दी निकलना चाहिए, वहाँ पे ऐश रश नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर से ही थोड़ा सा मैनेज करके और टाइम से पहुँचना चाहिए।
پھر یہ کہ عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کے جانا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی لے کے جانا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نوافل یا سنتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ عید کی نماز کے لیے جائیں گے تو بس آپ جا کے وہاں پہ عید کی نماز ہی صرف ادا کریں گے، اور اس کے بعد بس خطبہ سنیں گے اور پھر اپنے گھر آ جائیں گے۔ عید سے پہلے، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کوئی سنت اور کوئی نوافل نہیں ہے۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بس ایک ٹائم آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ آپ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ نماز ہی وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تکبیرات کے بعد۔ پھر یہ پوائنٹ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ عید الفطر سے قبل اپنا صدقہ فطر ادا کرنا۔ پھر یہ کہ آپ کی جو عید کی نمازیں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے۔ اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ملے گا لوگوں کا کہ اس کو کیسے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس بات پہ تو سب فقہا کا سارے چاروں ائمہ کا آپ کا اتفاق ہے کہ عید کی نماز کی دو ہی رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ تو سب متفق ہیں کہ دو رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن ان دو رکعتوں کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے نا، اس میں آپ کو چاروں چاروں ہی جو فقہ ہیں آپ کے، ان میں آپ کو ڈفرینس ملے گا۔ جو حنفیہ ہیں ان کے نزدیک وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 3 تکبیرات ہیں۔ جو مالکی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی میں 6 تکبیرات اور دوسری میں 5 تکبیرات ہیں۔ اور جو شافع ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری میں 5 تکبیرات ہیں۔ اور جو حنابلہ ہیں ان کے نزدیک بھی وہی ہے کہ پہلی رکعت میں 6 تکبیرات اور دوسرے میں 5 تکبیرات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب یہ ہے کہ یہ آپ کو مختلف اقوال مل رہے ہیں، ہم ہر ایک کے تھوڑا تھوڑا سا دیکھ بھی لیتے ہیں کہ مطلب دیکھیں، یہی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو ڈفرینسز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں یہ احادیث کی بیس پہ مل رہے ہوتے ہیں، کہ کسی تک وہ حدیث پہنچتی ہے، کسی کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچتی، اسی وجہ سے ان کے پاس یا آپ کو ان کے اوپینینز میں ڈفرینس مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو راجح قول ہے اس کے مطابق پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہوتی ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ اور ہر تکبیر پہ ہاتھ بلند کرنے یعنی رفع یدین کرنے کا بھی حکم موجود ہے، یعنی جتنی بھی آپ تکبیرات اپنی نماز میں کر رہے ہیں اس پہ آپ رفع یدین کریں گے، لیکن ہر تکبیر کے دوران کوئی ذکر وغیرہ ثابت نہیں ہے، یعنی کہ اللہ اکبر آپ کر رہے ہیں پھر دوبارہ اللہ اکبر کر رہے ہیں تو اس کے درمیان میں کوئی ذکر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں جو صورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نماز عید کی نماز میں آپ پہلی رکعت میں سورۃ القاف اور دوسری میں سورہ قمر پڑھا کرتے تھے، یا دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو ان صورتوں کو یہ زیادہ تر قیامت کے متعلق ہے، تو بیسیکلی یہی انسان کو ایک طرح سے ریمائنڈر دینا اس ٹائم میں بھی کہ ایک دن قیامت کا وقت آئے گا، قیامت کا دن آئے گا جب سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اور طریقہ کیا ہے جس میں کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات پڑھی جائیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات پڑھی جائیں، تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام قرات سے پہلے 7 تکبیرات کہے، یعنی آپ سب سے پہلے آئے نماز کے لیے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کی، اس کے بعد آپ نے دعائے استفتاح پڑھی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 7 تکبیرات کہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی سورہ کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اور جب دوبارہ آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہی آپ اب 5 تکبیرات کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور پھر قرات آپ کریں گے اپنے۔ یہ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، تھوڑا سا کنٹروورشل ہے، آپ کو بعض مساجد میں اس کا طریقہ مختلف ملے گا جو دوسرے طریقے سے بھی نماز پڑھتے ہوں گے۔ پھر یہ کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا بھی مسنون ہے، اور یہ بھی ضرور خطبہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور خطبہ سننا بھی ضرور چاہیے کیونکہ اس میں بھی امام صاحب آپ کو اچھی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور خطبے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو خطبے کے جو ہے وہ صحیح جو سنت طریقہ ہے اسی طریقے پہ آپ کو یہ خطبہ بھی دینا چاہیے، یعنی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے آپ حمد و ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف طریقے سے آپ لوگوں کو ان کے کرنٹ افیئرس جو بھی چل رہے ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو آگاہی دیں، اس پہ اس میں سمجھائیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کے خطبے کا،
ٹھیک ہے، باقی تکبیرات وغیرہ تو آپ کو آگے پیچھے ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ باقی یہ کہ عید کا جو خطبہ ہے وہ ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ جمعے کے دو خطبے ہوتے ہیں، لیکن عید پر ایک ہی خطبہ جو ہے وہ دے ہے سنت، لیکن اگر دو بھی دے دیتا ہے کوئی تو اس میں بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، یعنی اس میں وسعت موجود ہے کہ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ عید کے دن مبارکباد دینا، ٹھیک ہے، یہ عید کے دن مبارکباد دینا بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی حدیث وارد نہیں ہوئی جس میں آپ نے جو ہے وہ منع فرمایا ہو کہ عید کے دن مبارکباد نہیں دو، ٹھیک ہے، لیکن کہیں پہ ہمیں ایسا بھی نہیں ملتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی ہو، مطلب ایسی کوئی حدیث ہمیں آپ کی زندگی سے ملتی نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جس میں آپ نے مبارکباد دی یا مبارکباد دینے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ ایک اچھے سے الفاظ کے ساتھ، جیسے تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اور مجھ سے بھی ہمارے جو اعمال ہم نے کیا ان کو قبول فرمائے، آپ اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں جو بھی آپ کے مشہور ہے، جیسے کہ عید مبارک ہمارے یہاں کہنا مشہور ہے، تو آپ عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عید کے دن اگر جمعے کا دن آ جائے، یعنی عید بھی اسی دن اور جمعے کا دن بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی نے عید کی نماز ادا کر لی ہے تو جمعے کی نماز اس سے ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اس کی مرضی ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے۔ دیکھیں، اہتمام تو کیا جائے گا، امام صاحب تو جمعے کی نماز پڑھائیں گے، لیکن جو پڑھنے والے ہیں مقتدی، ان کے لیے اجازت ہے، اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی وسعت ہے ہمارے لیے، کیونکہ عید پہ انسان عموماً ادھر ادھر گھومنے جانا، ملنے جانا، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ جمعے کی نماز نہیں بھی پڑھ سکیں تو آپ چھوڑ کے صرف ظہر کی نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھنی، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اگر جمعے کی نہیں ادا کر سکے تو آپ صرف ظہر کی نماز بھی ادا کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی گناہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے عید کی نماز کا ٹاپک بھی ختم ہو گیا۔ آپ میں سے کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، نماز جنازہ۔ چلے، آپ میں سے کسی کا سوال نہیں ہے تو ہم پہ انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ نماز جنازہ کے احکام، یہاں پہ جو جنازہ ہے یہ میت کو کہا جاتا ہے جنازہ، ٹھیک ہے، جیم کی فتح کے ساتھ، اور جنازہ جو ہے جنازہ یعنی جیم کی کسرہ کے ساتھ، یہ اس کو چارپائی پہ کہتے ہیں، یعنی جب ایک چارپائی جس میں میت کو رکھا جاتا ہے اس کو جنازہ کہا جاتا ہے، اور میت کو جنازہ کہا جاتا ہے، اور جب ایک چارپائی پہ میت کو رکھا جا چکا ہوتا ہے تو اس کو ہم ملا کے جنازہ ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی بہت اہم مراحل ہیں، اور ہر ایک کی زندگی میں یہ آنا ہی ہے، ہمارے اپنے ساتھ بھی آنا ہے اور ہمارے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی آ ہی رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنے سامنے اپنے بہت سے قریبی لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اس ٹائم پہ کرنے چاہیے، کون سی مصنون چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کرنی چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اس ٹائم پہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان سب کا بھی ایک علم ضرور ہونا چاہیے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں انسان کی جو موت ہے نا وہ اس کی زندگی سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو ہمیشہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، کیونکہ آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور پھر تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ مرتے ٹائم کوئی ایسا گناہ کر جاتا ہے، کوئی ایسی بات کر جاتا ہے کہ وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی انسان ساری زندگی جو ہے وہ برے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن پھر کیا تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، وہ مرتے ٹائم کوئی ایسا نیک عمل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ آپ نے سب نے وہ سنا ہوگا کہ ایک عورت کا جو کہ طوائف تھی اور برے برے کام کیا کرتی تھی، لیکن ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاسا تھا، تو اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہی عمل اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی پہ بخش دیا تھا۔ تو ہمیشہ کبھی بھی اپنے اعمال کے ساتھ نا ہمیں بہت سیٹسفائیڈ نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں تو بڑی نیک ہو گئی ہوں اب، یا میں تو بڑی نمازیں پڑھنے لگ گئی ہوں، یا میں تو بڑا دین کا کام کرنے لگ گئی ہوں، نہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کریں، مطلب آپ کو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ
सिर्फ अल्लाह के लिए हुआ करता था। कुछ भी आप उनकी जिंदगी को आप देखिए किस तरीके से उनकी रातें होती थी और किस तरीके से उनके दिन गुजरा करते थे। अगर हम उससे कंपेयर करें तो हम तो आज कुछ भी नहीं कर रहे, जो हम करके बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो कभी भी अपने अमाल पे जो है ना हमें मुतमईन होकर नहीं बैठना, हमेशा मजीद से मजीद की कोशिश में लगे ही रहना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन। फिर दूसरी बात ये कि कभी ये सोच के भी मुतमईन नहीं होना कि हम तो बहुत कर रहे हैं, हम उससे बेहतर हैं, ये भी कभी नहीं सोचना। हम में से बहुत से लोगों के दिलों में कभी कभी शैतान ये ख्याल भी डाल रहा होता है कि फलां तो ये भी नहीं कर रहा, हम कम से कम ये तो कर रहे हैं ना। अना खैरुम मिन्हु, ये किसका जुमला था? अना खैरुम मिन्हु, ये इब्लीस का जुमला था, शैतान का जुमला था। और अल्लाह ताला को ये जुमला उसका बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसने क्या कहा था जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, तो उसने क्या कहा कि अना खैरुम मिन्हु, कि अल्लाह ताला मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया है, जबकि खलकतहू मिन तीन, कि उसको आपने मिट्टी से पैदा किया, मुझे आपने आग से पैदा किया, तो उसके नज़दीक आग मिट्टी से बेहतर थी। अल्लाह ताला को उसको यही तकब्बुर नापसंद आया, जिसकी वजह से वो तो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। अब आज उसकी यही कोशिश है कि हम सबको भी वो अपने ही पीछे चलाए। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हम किसी से बेहतर हैं, हमेशा अपने अमाल, अपने कमियों कोताहियों पे हमें नज़र रखनी है और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है कि अल्लाह ताला आप हमारा खात्मा बिल ईमान करें इंशाअल्लाह, आमीन। अल्लाह ताला हमें शहादत वाली मौत अता फरमाए, आमीन। क्योंकि आपको पता है जो शहीद की जो फजीलत है कि तमाम लोगों की जो अरवाह हैं वो मरने के बाद आलम बरज़ख में चली जाती हैं। जबकि शहीद के बारे में क्या आता है कि जब शहीद इस दुनिया से जैसे ही उसका खून का पहला कतरा ही बहता है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में वो किंदीलों की शक्ल में इधर उधर घूमते फिरते हैं, यानी इधर से उधर से जन्नत पे जहाँ जाते हैं वो खाते हैं पीते हैं, एक छोटे छोटे परिंदे बर्ड्स की शक्लों में जो है ना वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में ले जाते हैं। और आपको पता है कि जब जन्नत की सारी नेमतें मिल जाएंगी इंसान को और अल्लाह ताला पूछेंगे लोगों से कि अब तुम्हें और क्या चाहिए, तो लोग ये कहेंगे अल्लाह ताला आपने हमें सब कुछ तो दे दिया और हमें और क्या चाहिए होगा। सिर्फ एक शहीद वहां पे ये ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दोबारा दुनिया में भेजें और मैं दोबारा आपकी राह में शहीद हूँ और मैं दोबारा इसी तरह से फिर आपके पास आऊँ। तो ये जो शहादत का जज्बा और शहादत की जो ख्वाहिश है ये हम सबको अपने दिल में रखनी चाहिए और इसके लिए दुआ भी हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। इसके लिए ना कुछ और भी चीज़ें हैं कि इसके लिए ना कुछ हमें चीज़ें अपनी ज़िंदगी में भी ना करके रखनी चाहिए अपनी मौत के हवाले से, स्पेशली वसीयत। देखिए एक होती है आपकी विरासत, एक होती है आपकी वसीयत। ठीक है, विरासत से तो एक आपको पता है कि जैसे कि एक इंसान है, उसके वारिस होते हैं, यानी उसके बच्चे हैं, बीवी है या शौहर है या माँ बाप हैं, ठीक है, तो वो उसके वारिस होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो वारिस है ना उनका जो हिस्सा है वो अल्लाह ताला ने कुरान में ही बयान कर दिया है, सबका पता है कि इसका ये हिस्सा देना है, उसको ये हिस्सा देना है। ठीक है, लेकिन कुछ पोर्शन अल्लाह ताला ने आपकी मर्जी पे भी छोड़ा है, यानी जो आपका मैक्सिमम वन थर्ड, ठीक है, वन थर्ड से ज्यादा आप वसीयत नहीं कर सकते। वैसे तो इससे कम करना पसंदीदा है, जैसे कि वन फिफ्थ आप करें वो भी पसंदीदा है, लेकिन वन थर्ड इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा की आप वसीयत नहीं कर सकते। यानी अगर किसी के पास 99 रुपीज है मरते टाइम, तो वो अपनी जिंदगी में जो वन थर्ड है यानी 33 रुपीज की वसीयत कर सकता है। बाकी जो 66 रुपीज है वो जैसे कि अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक उसके वारिसों में तकसीम होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो वसीयत है वो आप अपने वारिसों के हक में नहीं कर सकते। ठीक है, लेट सपोज कि किसी के दो बेटे और एक बेटी है, ठीक है। अब वो कहता है कि ठीक है दो बेटे एक बेटी है, अब मेरा जो वन थर्ड है ना वो मैं अपनी बेटी को देती हूँ। तो ये तरीका भी सही नहीं है, वसीयत आप वारिसों के हक में नहीं कर सकते। और इसमें भी आप देखिए कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत और मसलियत मौजूद है कि अगर आप वारिसों में से किसी एक वारिस के हक में करके जाएंगे वसीयत, तो आप देखिए कि बाकी के जो वो सब वो उससे जेलस होना शुरू हो जाएंगे और दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो वसीयत आप वारिसों के हक में नहीं कर सकते। वसीयत आप ओपनली किसी के लिए भी कर सकते हैं, और बेहतर ये है कि हम औरतों के पास भी अगर कुछ भी है, ठीक है, आपकी ज्वेलरी है या आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि कोई उसकी वर्थ है, तो उसके लिए भी अगर आप वसीयत करना चाहें तो उसको फी सबिलिल्लाह के हवाले से अगर आप वसीयत करें तो बहुत अच्छी बात है कि इसको आप दीन की नशो अशात के लिए मेरे मरने के बाद मेरा इतना हिस्सा यहाँ पे दे दें। कोई इदारा अगर आपकी नज़र में ऐसा है जो कि ये काम कर रहा है, आप उसको कर सकते हैं कि इस इदारे को मेरे मरने के बाद इतने पैसे दे दिए जाएं।
یا کہیں پہ orphans ہیں، یتیم ہیں، یتیموں کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس ادارے کو دے سکتے ہیں کہ ان کو دے دیا جائے. یعنی کوشش یہ کریں کہ اپنے بعد بھی صدقے جاریہ والے کام ہم کچھ نہ کچھ ایسے چھوڑ کے جائیں جن کا جو اجر ہے، جو ایک ہمارا ہے انشاءاللہ سلسلہ، وہ بعد میں بھی چلتا رہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ وصیت آپ ورثہ کے حق میں نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بھی آپ کو وصیت ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال دولت کی کرنی چاہیے. نہیں، اس کے علاوہ آپ کو مزید وصیتیں بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کر کے رکھنی چاہیے. سب سے بڑی وصیت آپ کو یہ ضرور کر کے رکھنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد جس جگہ پہ میری موت آئے مجھے وہیں پہ دفنانے میں جلدی کی جائے. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے وہ کہیں اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کو پلینس میں لا لا کے دوسری جگہ پہ لایا جا رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کی بہت زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے. ان کو کاٹ پیٹ کے ان کا آرگنس نکال کے اس کی جگہ دوسرے کیمیکلز ڈال کے اور اس طریقے سے ان کو لایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے. جہاں پہ موت آئے وہیں پہ ہی حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہیں پہ ہی دفنایا جائے، اور دفنانے میں بھی جلد سے جلد کیا جائے اس کو. دوسری وصیت ہمیں یہ بھی ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری میت پہ نوحہ نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے وصیت کر کے گئے ہیں آپ کہ میری میت میں نوحہ نہیں، نوحہ سے مراد یہ کہ بہت چیخ چیخ کے رونا اور اپنے بال کھینچنا اور اپنے اپنے ہوش میں ہی نہیں رہنا. دیکھیں نیچرلی رونا میں کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے ایک آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک نرمی رکھی ہے اور یہ بہت نیچرل سی چیز ہے اور پسندیدہ چیز ہے کہ اس چیز پہ اگر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے، اور صحابہ کرام نے اس پہ حیرت کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ بھی اس پہ رو رہے ہیں. تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ دیکھو یہ تو ایک نیچرل محبت کی وجہ سے ہے. یعنی اللہ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوئے تھے، وہ اللہ کے فیصلے پہ تو راضی تھے، لیکن ایک نیچرل سی چیز تھی. تو نوحہ میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ چیخ چیخ کے رونا اور اپنے ہوش و آواز کھو دینا، تو وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی وصیت میں لکھا ہوگا نا کہ میری میت میں نوحہ نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک میت کو اس پہ نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے. تو وہ کون سی میت ہے؟ وہ بیسیکلی وہی میت ہے جس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو یا اور لوگوں کو اس طریقے سے دین سکھایا ہی نہیں، یا انہوں نے وصیت بھی نہیں کی. اگر تو آپ نے وصیت لکھ دی کہ نہ کیا جائے نوحہ اور پھر بھی کوئی نوحہ کرتا ہے تو پھر آپ کو گناہ نہیں ہوگا، آپ کو عذاب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی وصیت میں تو پھر کچھ امکان ہے کہ اس کا کچھ اثر آپ کے اوپر بھی پڑے گا. تو اس لیے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی وصیت میں کچھ نہ کچھ آپ ضرور لکھ کے جائیں. اور اس کے بارے میں آپ کو ایک اور بھی میں حدیث سے بتاؤں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنی وصیت لکھنی ہو تو اس پہ 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے اپنی وصیت نہ لکھے. یعنی اگر آپ میں سے کسی کے انٹینشن ہے کہ مجھے وصیت لکھ کے جانی ہے اپنی، تو وصیت لکھنے پہ بھی جلد سے جلدی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ آج ہی پیپر اٹھائیں اس پہ. ویسے تو وصیت کے فارمز بھی ملنے لگ گئے ہیں اب تو، لیکن یہ کہ اگر نہیں ہے آپ کو وہ اویلیبل تو آپ کوئی بھی پیپر اٹھا کے اس پہ بھی آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں کہ میری یہ وصیت ہے. اس میں آپ سب کچھ جو بھی آپ بتانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے یا جو بھی اپنی میت کے حوالے سے واپس میں لکھ سکتے ہیں پھر. اس کے بعد یہ ہے کہ جب انسان مرنے کے قریب ہو تو اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے. اور اس کے بارے میں ہمیں مسلم کی حدیث بھی ملتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور یہ بھی بہت اچھا کلمہ ہے، لیکن دیکھیں یہ کلمہ بھی اسی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں بھی اس کی عادت بنائے رکھے گا، جو دنیا میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوگا. اس کے بارے میں آپ کو ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن بات وہ یہ ہے کہ اگر زندگی بھر آپ نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا، لا الہ الا اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ. اگر ہمارا زندگی میں عمل اس کے مخالف رہا کہ ہم نے اپنے بہت سے معبود اور بنا رکھے. دیکھیں ہم تو ظاہر ہے الحمد للہ مسلمان ہیں اور ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے یا اس طرح کے ہمارے معبود نہیں ہیں، لیکن ان جو سب سے بدترین الہ ہے وہ انسان کی اپنی خواہش نفس ہے، جس کو ہم الہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنا الہ بنایا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے اکارڈنگلی اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. بچے کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے چاہے نماز چھوڑنی پڑے پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے، مختلف ہمارے بت نہیں ہیں الحمدللہ، لیکن ہر انسان کا اپنا کوئی نہ کوئی بت اپنا کریٹڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کی خواہشات، بعض دفعہ اس کی سراؤنڈنگز، بعض دفعہ اس کا ماحول. تو ہمیں ان سب بتوں کو بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں ہم نے ان پہ عمل نہیں کیا تو آخر میں بھی ہمیں کلمہ نصیب نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں بھی اس بات کو اپنی کوشش بنائیں کہ رات کو سوتے ٹائم کلمہ پڑھیں، صبح اٹھتے ٹائم کلمہ پڑھیں، دن میں بھی جتنا موقع ملے کلمہ پڑھیں یا ذکر اذکار میں مشغول رہیں، کیونکہ جس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں نا اسی طریقے سے انسان کا اختتام بھی ہوتا ہے. پھر آپ میں سے کسی نے میرا جینا میرا مرنا بک اگر پڑھی ہو اور اگر استاذہ کے لیکچرز اس پہ سنے ہو، استاذہ فرحت ہاشمی کے، تو اس میں انہوں نے بڑا مختلف لوگوں کی نا زندگیوں کا لائک ایکسپیرینسز وہاں پہ شیئر کیے ہوئے تھے جب ان کا آپ لیکچر لسننگ کرتے ہیں. تو اس میں ایسا تھا کہ ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی، یعنی ایک شخص ہے شاید وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ گانے وغیرہ سن رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور جب اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا تو بہت کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ گانا ہی اس کے منہ پہ چڑھا رہا، وہی گنگناتا رہا، وہ اس کو کلمہ نہیں نصیب ہو سکا. تو یہی ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے نا پھر آپ کا اختتام بھی اسی طریقے سے ہی ہوگا. اور ایک شخص تھا کہ جو بہت تلاوت کیا کرتا تھا، بہت کچھ کیا کرتا تھا، جب اس کے پاس سنا گیا اس کے آخری وقت میں تو وہ سورۃ الفجر کی جو آخری آیات ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ وہ ان آیات کی تلاوت کر رہا تھا کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ میرے پاس اور اپنی جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو وہ اس طرح کی آیات تلاوت کر رہا تھا. تو جس طریقے سے زندگی میں ہمارا عمل ہوگا نا اسی طریقے سے ہماری موت بھی آئے گی. اچھا باقی یہ کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، یہ اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث ہے، اس کے بارے میں کوئی اتنی اوتھینٹک حدیث نہیں ملتی، لیکن لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا جو ہے یہ آپ کو حدیث سے بھی ملتا ہے. پھر یہ کہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی میت کو بھی قبلہ رو کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر کچھ امور ہوتے ہیں جو کہ فوت ہونے کے بعد کے بھی امور ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ہماری کلاس کا ٹائم ابھی اینڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس سے اسٹارٹ کریں گے. اور ہمارا بس یہ تھوڑا سا یہ بالکل لاسٹ ہی ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ 15-20 منٹ اور لگیں گے ہمیں تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تھوڑا سا ریکیپ بھی کر لیں گے اپنا. باقی اگر آپ میں سے کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ورنہ ہم لوگ کلاس کو اینڈ کر دیں گے. نہیں میم کوشچن تو نہیں ہے، لیکن آپ جب ریویژن کروائیں گے نا اس سے کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اب ان- انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بھی کوشش کروں گی کچھ کوشچنس لکھ کے لاؤں، کچھ آپ پوچھیے گا تو ٹاپک کلیئر ہو جائے گا. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگ کے کوئی کوشچنس ہوں گے اگر آپ ان کو چاہیں تو پہلے سے مجھے بھیج دیں تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا، تو ہمارا ٹائم تھوڑا سا سیف ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کہ آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے، ٹھیک اپنے ہے. کلاس والوں سے بھی آپ ریکویسٹ کیجیے گا کہ سب لوگ نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے کوشش یہ کریں کہ تھوڑا سا ریکیپ ضرور کر کے آئیں، خود سے بھی اپنے نوٹس وغیرہ دوبارہ سے پڑھ کے آئیں، تاکہ جب ہم کلاس میں مختلف کوشچنس وغیرہ کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی چیزیں پہلے سے پتہ ہوں کچھ نا انشاءاللہ. جی بشرا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی میم انشاءاللہ ایک ریویژن کلاس رکھ لیتے ہیں، جتنا ہمارا سلیبس کور ہوا ہے نا بالکل تو بالکل اس کو ریویژن کلاس رکھ لیتے ہیں، ہم بالکل. خود ہی رکھ لیتے ہیں ہم لوگ کلاس والے لوگ آپس میں نا. بہت اچھا کرتے ہیں یہ لوگ، تو آپ لوگ پھر بالکل اس سے یہ انشاءاللہ ہوگا تو کہ اچھا ہو جائے گا اس سے انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ آپ جیسے جیسے سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اس گروپ میں ہے نا میم جو ہم نے ایگزام پریپریشن کا بنایا ہوا. مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال سے میں نہیں ہوں اس میں. اچھا تو چلیں ٹھیک ہے میم ہاں انشاءاللہ کوئی تعالیٰ مسئلہ نہیں کوشش ہے، کریں آپ کو کوئی سوال ہوگا گے. نا آپ لوگ مجھے پرسنلی میں بھیج دیجیے گا، کیونکہ وہ گروپ میں میرے خیال سے جی جی ڈسکشن بہت ہو رہی ہوتی ہیں تو میں اس میں نہیں تھی پھر نا. جی جی ٹھیک ہے میم ٹھیک ہاں تو یہ ہے کہ کوئی بھی انشاءاللہ. آپ کو سوال ہو تو آپ انشاءاللہ بھیج دیجیے گا، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو اس کے جواب دے سکوں انشاءاللہ.